A distribution board has several components needed to complete the DB board circuit. So I will give an introduction about 6-way distribution board. A distribution board has several components needed to complete the DB board circuit. So DB board ni sebenarnya dia ada banyak nama. Yang first kita boleh tahu breaker box, circuit box, panel board, breaker panel, electric panel, DB board dan sebagainya lah, istilah yang orang panggil. So dia ni adalah salah satu komponen untuk electrical supply system. Okay, next, the distribution box can act as a safety component for the house. Okay, kita boleh cakap dia adalah safety component sebab dia provide a protective fuse tau untuk circuit ataupun circuit breaker lah, untuk setiap circuit dalam common enclosure. And then we must always put the safety and security first before handling the distribution board. So kita kalau nak pasang distribution board ni, kita kena letak dia kat tempat yang betul lah, untuk kita elakkan future electrical wiring difficulties ke, ataupun power tripping, ataupun kerosakan yang lain lah. So untuk sebilangan orang yang panggil distribution board ni sebagai breaker box. Breaker box ni adalah salah satu steel box yang mempunyai different circuit breakers ataupun electrical component yang lain untuk kekalkan rumah kita punya power supply, untuk kekalkan rumah kita punya running power. So bila circuit breaker trips, DB board ni dia akan protect rumah kita lah ataupun workplace kita daripada berlakunya short circuit. Bila kita mengendalikan sesuatu electrical work ni, sama ada pemasangan ataupun repair ataupun kita pindahkan tempat distribution box ni, kita kena utamakan keselamatan dan security kita dululah. Contohnya macam circuit breaker tripping, kita perlu tahu cara untuk atasinya tu adalah kita perlu offkan dulu power supply. In case kalau ada electrical fault, macam masalah elektrik ni seperti overloading, dia akan menyebabkan spark dan boleh menyebabkan kebakaran rumah lah. Contohnya sebab sekarang banyak rumah yang terbakar ni sebab ada short circuit ke ataupun macam-macam lah yang berkaitan dengan elektrik. Selepas itu kita perlu install ground fault circuit interrupters ni dekat kawasan lembab, seperti macam dapur ataupun bilik air, supaya dia lebih efisien lah untuk elakkan electric shock ataupun kalau kita pasang dekat kawasan lembab ni dapat elakkan shutting down dekat electrical supply rumah kita. So saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Fawad bin Nasir, matrik nombor CM190136. Saya akan meneruskan pembintangan grup saya, iaitu grup 2, part of distribution box, iaitu main switch. Is a main control which is control the power electricity flow in the DB box from the main power is from the circuit breaker. The design is basically a switch with power on and off. Dalam bahasa Melayunya, main switch ni merupakan komponen yang menyambung dan memutuskan bekalan utama pada litar pendawaian pengguna. Kerana main switch ni menjadi komponen utama lah sebelum current flow to another component like RCCB and MCB. Ok, next kita teruskan dengan drawing kita. Ok, ni selepas diplot. Ok, kita akan ke AutoCAD. Ok, ini merupakan drawing kita yang dalam AutoCAD. Ok, sebelum terjadinya lukisan ini, kita perlu membuat top view, lukisan top view sebelum di press pull pada mode drafting and annotation. Selepas selesai top view lukisan, kita akan ubah set dia kepada 3D modeling.
Okey, selepas 3D modeling ni kita set kepada SE isometric supaya mudah untuk dilukis dan dilihat lah. Untuk memastikan paksi ni tidak kacau semasa kita melukis, hanya perlu komen UCSC dan select UCSC icon dan dipilih kepada non-origin. Okey, pada main switch ni kita telah menggunakan pelbagai komen seperti fillet, circle, press pull dan text. Okey, gambar di kiri ni merupakan main switch yang belum diwarnakan ataupun belum disiapkan. Okey, seperti kita dapat lihat kat sini, kita menggunakan fillet berradius 10 mm dan penutup dia kami perlu dilukis asing supaya tidak tercampur dengan body part dia. Okey, text circle pada main switch ni berdiameter 2.5 mm dan selepas dilukis macam ni, kita perlu membuat rail tapak pemegang dia. Kita press pull dan setelah tu kita siap ada skru, dan untuk membuat skru ni kita menggunakan command hex dan terjadilah seperti ini. Okey, untuk pengetahuan tuan, kami melukis main switch ni berdasarkan ukuran hardware yang sebenar. Contoh macam tinggi 50 mm, supaya kita tidak, apabila kita assemble nanti, dia akan kelihatan lebih cantik, lebih rapat, tersusun rapi. Main switch yang kita gunakan 32 ampere. Terdapat dua jenis, 63 dan 32. Kita pilih yang sesuai berdasarkan load. Okey, setakat itu pembintangan untuk main switch. Terima kasih. Okay, next kita akan meneruskan pembintangan kita, iaitu part of distribution board, iaitu komponen RCCB. RCCB is the most critical part of the DB. It used to exclude any electrical circuit leakage and can protect the house from any overcurrent which can harm the electrical component and appliance. If any problem with this RCCB, it can be harmful. Okey, RCCB ni dia berfungsi memutuskan bekalan utama apabila berlakunya arus kebocoran elektrik. Contohnya, sekiranya ada current yang ada pada body rice cooker, RCCB ni akan trip kerana live akan bertemu dengan earth dan berlakunya lintas pintas. So dia membuatkan pengguna atau penghuni akan menjadi lebih selamat daripada terkena renjatan elektrik. Okey, kita pergi kepada drawing. Ini merupakan drawing selepas diplotkan di AutoCAD. Okey, next kita akan ke AutoCAD. Okey, seperti ni. Okey, sebelum terjadinya drawing RCCB ni, kita hendaklah membuat dia punya top view drawing dengan setting pada drafting and annotation, dan di convert kepada 3D modeling untuk menjadikan dia 3D, dan view di set kepada isometric supaya mudah kita melukis. Okey, dan pada RCCB ni seperti kita dapat lihat, terdapat circle. Kita menggunakan command 3 point, fillet dengan 1 mm radius, dan circle
2.5 mm radius, dan skru kita menggunakan common hex. Okey. Untuk pengetahuan tuan, kami menggunakan saiz yang sebenar, sama juga seperti main switch, dengan ketinggian 50mm. Lepas di press pull, terjadilah seperti ini. Okey. Ni rail yang berjarak 35mm. Okey. After this is 100% selepas siap drawing, kita dapat juga tulisan pada permukaan RCCB ni. Kami menggunakan RCCB 40A kerana sesuai dengan mesin yang kami pilih, iaitu 32mm berdasarkan load. Okey, dan jenis RCCB ni mempunyai dua jenis, iaitu 60mm dan 40mm. Okey, setelah di press pull, maka terjadilah seperti ini. Okey, kita akan teruskan dengan pembentangan yang seterusnya. Okey, hello, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Farid Menazi. Hari ini saya nak present part distribution board, which is miniature circuit breaker, MCB. Okay, as we know, MCB can be the main point to protect the DB from heat in any electrical system and appliance. If any overload of power surge, the MCB will cut off. Basically MCB ni dia macam kita punya protection untuk maintain kita punya untuk cut off daripada semua electrical, daripada main power supply ke kita punya barang-barang elektrik kat rumah. So macam contohlah kan, tiba-tiba ada macam kilat ke atau panah petir, automatik MCB bertindak. Sekiranya ada overload, MCB akan bertindak untuk melindungi kita punya alat-alatan elektrik seperti sereka, TV, internet, semuanya. Okay, MCB usually improve this function and usually not destroy during macam overcurrent lah. Contoh kalau benda ni bukan sekali pakai lepas tu terus kena tukar, bukan. Dia macam kita sekali kena, contohlah kan sekali overcurrent berlaku dan MCB tu trip, kita boleh on balik, kiranya reusable item lah. Tapi MCB ni bukan protect human, dia just protect kita punya bahan elektrik. Sekiranya ada leakage ke apa, kita kena servis semua tu, panggil orang-orang yang berkemahiran untuk buat benda ni. Okay, dia memang sangat sesuai dan sangat, memang semua rumah dekat Malaysia ni memang menggunakan MCB ni untuk semua dalam DB board. So kita dapat menjaga kita punya keselamatan komponen elektrik semua tu. Okay, gambar seterusnya ini kita punya drawing. Dalam drawing ni kita lukis, kita guna dua MCB, which is 6 ampere dengan 20 ampere. Dua-dua sama je konsep dia, cuma dia punya current rating tu lebih tinggi. Dan current rating yang lebih tinggi ni biasanya kita guna untuk bahan-bahan elektrik yang lebih memerlukan voltage yang lebih tinggi lah. Contohnya macam aircon, sereka, peti ais, itu semua tu kita guna voltage yang lebih tinggi untuk
MCB. Sebab kalau yang 6 ampere ni macam biasa lampu, soket, plug soket kita ni, itu yang biasa boleh digunakan. Kiranya MCB tu masih boleh tampung dia punya voltage atau ampere yang diperlukan untuk tampung overheat kita punya wire. Wire dia pun memainkan peranan penting. Kalau wire terlampau nipis ke apa, terlampau kecil, bukan terlampau nipis, terlampau kecil tak sesuai juga, wire akan overheat. Bila overheat, nanti boleh menyebabkan leakage current tu dan boleh akan menyebabkan overload. Okay, itu saja sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Wan Abdul Azim bin Wan Muhammad Fauzi. Nombor matrik saya CN1 190149. So hari ini saya nak bentangkan untuk part seterusnya, the distribution box. So there are several accessories that needed to complete the distribution box. If any of these accessories is not there or not complete, it's gonna compromise the safety of the distribution box. Okay, maksud dia dia ada 1, 2, 3 part, main switch, LCD, main initiator circuit breaker. Okay, dalam sesebuah distribution box tu, kalau tak ada 3 part ni, so maka tak lengkap lah safety dia, safety of distribution box. So next, distribution box accessory ada 4: bus bar, copper bar, kabel 4mm, frame distribution box and 6-way. Okay. Ni distribution box. Kat sinilah kedudukan dia. Ada main switch, MCB, LCD. Ni bus bar dia. Dan ni adalah kabel-kabel dia, mains, ins, earth yang kabel hijau dan neutral untuk kabel hitam. Okay, ni adalah hasil daripada drawing main DB distribution. Ini pandangan daripada top view dan ini daripada side. So saya nak tunjuk saya punya drawing. Okay, ni selepas di assemble. Okay, part yang saya buat adalah cover box and frame dia and bus bar. Okay, saya buat ni saya untuk dia punya casing ni saya guna common Armat dan saya pilih dia punya solid surface dia transparent plastik. So untuk yang skru 2 ni, dia kedudukan dia berada di dalam ni sebagai pengikat antara cover box ni dengan frame. So saya gunakan, untuk saya buat skru ni saya gunakan hex. Kepala dia ni saya guna circle, diameter dan hex. Okay, untuk frame dia ni saya gunakan yang ini saya gunakan, yang tiang dia ni saya gunakan sweep. Sweep untuk solid jenis loft sebab dia size dia berbeza daripada besar ke kecil ni. Okay, yang selebihnya ni saya guna press pull lah. Dan ini adalah fillet. Okay, yang dua depan hitam ni adalah bus bar. Dia ada 2 bus. Okay, ni adalah bus bar. Bus bar ni untuk kita connectkan daripada switch kita, main switch masuk ke sini. Yang belah kiri ni, kedudukan dia belah kiri ni adalah earth dan ni adalah incoming dia, neutral daripada switch. Okay, ini saja untuk part saya. Sekian, terima kasih. My matric number is CN19015. Today I would like to present about three
third drawing angle. For the first object is casing. This is for the first side is the top angle for this, and this is the front view for this view, and this is side view for this view. And second object is frame. This is for the top view of the frame. We can see the side over here, and this is the front view for the frame. This is side, and this is the side view for this view. Then for the third object is the copper bar. For this copper bar, we can see this is the top view, this is the front view, and this is the side view. Okay, next is the brush bar. For the brush bar model, we can see the screw here, and this is the top view, and here this is the front view for here, and this is the side view here. Okay, next is rail DB bar. Rail DB bar is for clamp all the component. From here we can see the top view and the side view, and this is the drawing unit. And here is main switch. From here we can see this is the top view, and this is the front view here, and this is the side view here. And then MCB 20 ampere drawing. From here we can already know the screw here. This is the top view, this is the front view, this is the side view here. And then MCB 6 ampere, also the same as 20 ampere. This is the top view, this is the front view, and this is the side view here. And now we can see the RCB here, RCCB. For this drawing, we can know this is the top view, and this is the front view here, and this is the side view here. And then the last page is full assemble of the all drawing, and here we can know this object MCB, 2 MCB 20 and 6 ampere, RCCB, and the main switch, and is combined to rail DB. And now to the face and to the frame unit here. Thank you. This is from my presenting. Assalamualaikum. So the conclusion of our project is a fuse is a crucial part of any distribution boards. It is because fuse prevents overcurrent from flowing through your circuitry, and also that a fuse is an important component of a distribution board. So fuse ni memang penting lah dalam kita punya distribution box tu, sebab dia akan elakkan berlakunya short circuit, ataupun kalau berlaku short circuit sekalipun dia tak akan menyebabkan kerosakan dekat kita punya distribution board tu lah. So in the event of an overcurrent, the fuse rapidly shuts down the main supply, safeguarding your equipment as well. So fuse ni dia akan automatic shutdown kita punya main supply untuk keselamatan kita punya komponen elektrik tu lah. Okay, it's probably not the ideal option in our distribution box,
is not user friendly. Last but not least, it should have ample room for cables using the basic installation technique, and the frame should be installed in such a way that any chance for error is eliminated. So that's all for our group presentation. So thank you.